Never miss another fabulous cultural event in Cotacachi just because you can't speak Spanish. In other words, tells you everything you need to know about life in Cotacachi. And here is our host, Deborah May. Words, the only English language radio program on public radio Cotacachi. I am your host, Urku Yacharik, also known by Cotacachi expats as Deborah May. I decided to suspend our standard program format today in order to have more time to interview our August 10th interview with national prize-winning guest members of the Cotacachi-based musical collective Humazapas. Of course, all of the music that will be played today on the program is performed by Humazapas. Today's interpreter is Santiago Hualapuro from a Kichwa community in Otavalo, who today teaches language at a university in Ohio in the United States. So stay tuned for another entertaining, informative episode of In Other Words right here on Radio Publica Cotacachi. Find out about the local events in Cotacachi before they happen on What's Going On. So tomorrow morning, starting at 8, is the annual indigenous celebration of Muyu Raimi here in Cotacachi at Matriz Park. In Kichwa, Muyu means seed, and Raimi means some kind of celebration, so Muyu Raimi means the Festival of Seeds. This festive event emphasizes the importance of protecting local plant biodiversity through ecological agricultural practices. It features the promotion, trading, and sale of native seeds and foods. Many local organizations and merchants will have tables with information, and just looking at the food that's displayed is a pleasure in itself. So many local organizations and merchants will have tables with information, and you also will be able to buy refreshments like Mama Juana's delicious colada. She told me all about it today. It's going to be great. So there will be Andean music and dance, and this year's Muyu Raimi, like always, is sponsored by UNRCAC and especially the Women's Committee. Later that afternoon, starting at 2, the local Leather Artisan Association will be celebrating the anniversary of the street named Diez de Agosto, the main street we usually call Leather Street. There will be a parade, music, vendors, speeches, and much more on Leather Street, so be sure to take a stroll there tomorrow afternoon. Today through Sunday, the city of Quiroga will be hosting another festival with all the traditional entertainment, music, food, and the crowning of a queen. The biggest event will be a dance concert on Sunday with the band Los Fabulosos. Don't forget that this coming Tuesday from 11 to 3, volunteers will be helping expats from the U.S. to register to vote for the upcoming November election in the United States. The volunteers will greet you at Kalua Coffee and Tea on Pedro Mancayo near Leather Street. Otavalo has announced its Y Amor 2018 celebration, which they call, quote, the most cheerful party in the friendliest city in the country. The festival begins on August 31st and ends on September 9th. Learn more details about the festival in Spanish on their Facebook group page, YAMOR 2018. That's YAMOR 2018. Yesterday, we finally uploaded the fun-filled Shades of Grey interview recorded on July 27th, so now you can listen to it. Like all past episodes of In Other Words, you can find episode 18 on YouTube. Go to Radio Publica Cotacachi channel, click on playlist, click on In Other Words, then click on episode 18, and you can hear the Shades of Grey talk about their music and their lives in Cotacachi. You also can listen to Yannick Pak's interview, episode 6, in the archives. Now, Yannick wants you to know about his bakery and restaurant, Pandela. Delicious, whole grain, healthy, natural, handmade breads. Find Pandela Cotacachi on Facebook. Located on Rocafuerte, across from Primavera. Pandela, because life is better while eating. I think we'll all agree. And if you listen to episode 16, you'll hear our interview with Javier of Prana Vital Energy. Prana is open Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, a family business offering organic products and handcrafts. They also sell books and home care products, located about 50 steps away from Yannick at Pandela on Rocafuerte and 9 de Octubre.
You'll feel right at home at La Quadra Hostal and Cafe, enjoying their relaxed, comfortable family atmosphere. The hotel is located in the center of Cotacachi, a Modesto Pinherera, just a half a block from Matriz Park. Finally, big announcement, Season 1 of this program, in other words, is ending on August 31st, and Diego Velez will begin hosting the program's second season of Cotacachi's only English radio program. Most of you already know the very friendly Diego, who is both bilingual and bicultural. He speaks perfect Spanish and perfect English without an accent in either language because he was born in Ecuador, but then later in life moved to the United States where he taught English. So we'll learn more about Diego in coming weeks. In just a few moments, we're going to begin our interview with Humazapas, a local musical collective with an international fan base. Jesus Bonilla and other members of this extraordinary national music and dance collective will share with us today about how they are reclaiming and representing expressions of ancient indigenous culture in the northern Andes. Humazapas says they are apprentices of ancestral music, that the songs and dances that they interpret belong to the communities of Cotacachi Canton. So let's listen first to a beautiful Humazapas performance sung by a very young member of the collective. The song is called Atsingu. Ay, wawapas. Ama mapayach na ganito. Napas mapayach nita. Unanggas ko tintiray tagsyan orman. Manadchaki ka atsingu ya shamu janin. Punyo wawagu wakashiki shamuku. Punyo wawagu atsingu ayashamu. Wasiwaskita shamu wawafindo tariku. Wasiwaskita shamu wawafindo tariku. Mai mandaje hungi ama karuta zingisu. Utsa shamu kunyungi. Chumi siguri kamari chaitul papi wachangap. Chumi siguri kamari chaitul papi wachangap. Warmi nisi puka huka, pare nisi asi huka. Warmi nisi puka huka, pare nisi asi huka. Listen to the special people who define Cotacachi here in Something to Talk About.
Welcome to Something to Talk About. I have with me today in the studio Jesus Bonilla, the director of the national prize-winning musical collective Humazapas, and with him another member of the group, Rolando Fuertes. Welcome and thank you very much for talking with us today. Alisha mushka kapaichi kay Joaquin Rimaykunaman, konanga charipanchimi kay Oyachi Ukupika, Jesus Bonilla, kay Humazapas nishkatakin mashikunata, shinayatak charipanchimi Rolando Fueresta, shinagashpaka Alisha mushka kapaichi. Okay, so please allow me to begin by saying I was introduced to Humazapas not with a live performance or a video, but by listening to a friend playing recordings of the group uploaded on SoundCloud. Imagíname risiparkanchi Humazapataka mana ripashkanichu shu paikunapa concierto chaykunaman shinapash risirkanimi paikunataka shu mashi paipa uyachikantapi wakachihupi. And as soon as I heard your music, I was captivated by the authenticity, the clarity, the purity of the instruments, voices, rhythms, and melodies. Uyashkandimi ninanda munashpa uyarkani chaymandami kaypi kaiknataka kutin ashtawan uyashpakatigrinchi. It was unlike anything I have heard before from the many musical groups who play traditional Andean music here in the region. Kay tukui kay musika andina chaykunamanta uyashpaka kikingunapa takikunaka sumakpa chamikan. Your music clearly is not derivative. There's something incredibly original and unique in what you produce, even though that sound is an intentional reproduction of the music of your ancestors. Kikingunapa takika shupachamikan mana shukunapata kopiashkashina rikuripan chaymandami alipacha nishpa ñukapash kapani chaymandami kaypi kay kikingunapak sarun kawsay taytakunapak yuyaykunawanpacha kankichi yashpa yanchi. So, Humazapas is a large and somewhat fluid collective of about 50 performers, researchers, teachers, and students who perform music, dance, visual art, theater, and more. Is that right? Humazapakunaka yapanimi nachu hatunja grupo shinaukapan chaypi kapangichimi takikuna shinallata chay danzante paykunapash chayka shinachukapan ima shinatakapan. Alichish tukuya uyachikuna ñukakani Jesus Bonilla ñukakani Humazapas imashanina director. Humazapas is a large, somewhat fluid collective of performers and... Entonces, lo que Humazapas hace es un grupo grande de 50 miembros, también de profesores, estudiantes que están haciendo música, danza, artes visuales, teatro y algo más. ¿Es eso cierto? Bueno, para compartir un poco lo que es Humazapas. Humazapas es un proyecto que empezó pequeño, con guambras que queríamos aprender un montón de cosas. Pero después se fue sumando un montón de gente, los que empezamos aprendiendo pequeños instrumentos como payas, empezamos como a interesarnos más en la investigación y el aprendizaje de nuevos instrumentos. Mm-hmm. So Humazapas began a small group, but as they go through the time, they get bigger and they started doing research and music. So how many members do you have now? ¿Cuántos miembros son actualmente? El grupo yo pienso que no se compone por la cantidad de personas, sino por el trabajo que hacemos. So the group is not about quantity but quality. Porque nuestro proyecto está destinado hacia las comunidades. Yo pienso que Humazapas no es solo un grupo de música, sino es un proyecto que tiene como un montón de raíces de las que se apoya para ser lo que somos ahora. So Humazapas is not just a group or musical group, but this is more like a community group that tries to bring that community essence. También en la parte donde dicen que hay profesores es una parte de que tenemos los quichuas, que es la reciprocidad, porque nosotros obtenemos toda la información, toda la sabiduría, toda la música de las comunidades. Y nosotros de una forma de como corresponsabilidad con los taitas es enseñar lo que nosotros hemos aprendido. As we talk about teachers, what we do is like the communities are kind of teachers to us, so we have to give them back what we have from them. Por esa razón, nosotros contamos con diferentes talleres que nosotros empezamos a hacer en las comunidades. Aquí tenemos en el Museo de Cotacachi, tenemos talleres como permanentes, gratuitos para todos los niños que puedan venir. Entonces, a veces llegan hasta 30, entonces no es como un número exacto.
So that's why we usually have like free performances or free classes that sometimes kids come to our park here in Cotacachi. Sometimes they come by 30 or so. About how many young people have you taught up to this point, since you started many years ago? Yes. La pregunta es, hasta ahora, ¿a cuántas personas ha hablado desde que hace tiempo ya han comenzado con el grupo? ¿Cómo ha hablado? ¿Con cuántas personas se ha relacionado, tal vez, dentro del grupo? Le explico más o menos. Humazapas se compone de miembros. Somos un grupo de escenario, que somos los que tocamos y grabamos temas. Somos como 18 personas. Pero en los talleres pueden haber niños y tenemos grupos pequeños en las comunidades también que son parte de nuestro grupo. Y cuando hacemos presentaciones grandes como en teatros, llamamos a toda esta gente para montar las obras, porque nosotros montamos obras en nuestras presentaciones. So the principal members are about 18, but then we have different groups in different communities. So when we want to perform in a bigger stage, then we call them up. Okay, so large group with a core of 18 people. Okay, so I understand your performances often incorporate ancient instruments, dances, stories, and costumes that may have been at risk of disappearing, but you discovered them, you reclaimed them during your research and interactions with elders and community musicians. Can you tell me more about this? Yo entiendo entonces que ustedes incorporan instrumentos andinos antiguos, también danzas, historias, cuentos y algunas costumbres dentro de la música de su obra que tienen un riesgo de desaparecer. Entonces, ¿cómo es que ustedes se relacionan con los músicos y las comunidades? ¿Puede decirnos algo más de eso? Bueno, nosotros pensamos que la organización comunitaria es demasiado importante dentro de las comunidades. So we think that community organization is very important within the community. Y dentro de eso está la música, porque la música es como la esencia de cada sector. Y la música hace que muchas cosas fluyan, como los matrimonios, los velorios, las casas nuevas, las mingas, la cosecha, la siembra. Entonces la música está pegada a lo que es la comunidad. So we think that music is one of the most important parts of the community or the essence of the community. So we do have music as in the weddings, kids' dedications, mingas, community work. That's why we are taking that. Okay, so can you tell us a little bit more? And it's pretty obvious to me, but it might not be obvious to many of my English-speaking listeners. What was your motivation to discover and reclaim expressions of ancient indigenous culture from the taitas and mamitas of the Northern Andes? ¿Nos pueden decir, por favor, cuál es la motivación para redescubrir y reclamar las expresiones andinas ancestrales de los taitas y de las mamas del norte de los Andes? Nuestra motivación es que primero somos quichuas. Yo desde que tengo uso de razón, tengo en mi cabeza toda la historia que hemos vivido, desde la conquista, la colonia y actualmente cómo están nuestras comunidades. So our main motivation is that we are Kichwas and we are like studying about the conquest, the colonial time, and now the Republican era and how the things are going. So that's why we are doing this. Y las comunidades en todo este tiempo, su música, su lengua, su vestido, su forma de vida ha sido siempre menospreciada y humillada por todos estos años, más de 500 años que hemos vivido. So, because like in these 500 years, our customs, our dress and our language has been diminished. That's why we are reclaiming. Y yo pienso que nosotros como quichuas no debemos como por todo este maltrato recibido, a pesar de que nosotros somos wambras y no hemos sentido en carne propia, pero pienso que es nuestra responsabilidad como empoderarnos de lo que siempre nos ha pertenecido. As young people, we haven't felt or we haven't expressed that racism or rejection from the society. So that's why, that's not why we are doing this, but that's why we are trying to claim as our parents in the past they suffered those things. Y también porque la música es demasiado rica. No es únicamente la música quichua que tiene 3 acordes y nada, sino que para nosotros es demasiado importante y el estudio de esto creo que es vital
para poder enseñar esta música, la armonía, la forma musical, el contenido mismo de las letras, la razón por la que se crean los temas, porque no es una función musical, muchas veces es de comunidad, es de transmisión de conocimientos, es de tradición oral. Yeah, so this is not just because this is music, but we do have in the Kichwa community those three accords. That's what I understand. Sorry. Okay. Would it be possible to kind of summarize some of his reasons in Kichwa for our listeners who only speak Kichwa? Some of the reasons that he said? Imashpami kay umasapa kallarishka ñukanchipa yuyaypika kanmi kay sarunkunapi nachu imashinami mishukuna ñukanchita llapishpa charishka kan chaykunata rikushkanchik mana ñukanchipacha chaykunata ñukanchik kawsaypi rikushka kashpapash chay tukuykunata rikushpa uyashka kaymantami ñukanchika kaypi kay umasapa shina kay llaktakunamanta yuyaykunata hapishpa ashtawan shinchiyachishpa kankapa munanchik. Yupaychani. Okay, so let me ask, what has been some of the most interesting or surprising things you have discovered about your own cultural traditions during this journey of reclamation and revitalization of Imbabura Kichwa culture? ¿Qué ha sido lo más interesante o que les ha sorprendido a ustedes acerca de descubrir su propia cultura o sus tradiciones en este camino de reclamar y revitalizar la cultura quichua de Imbabura? Lo que más nos ha sorprendido es nuestro propio interés y como el desinterés por lo que en realidad somos. Hemos estado estudiando, nos vamos a las universidades, hacemos todo y siempre ponemos de lado lo que en realidad somos, no nos empoderamos. Eso ha sido lo más como sorprendente que hemos descubierto, que nosotros mismos, siendo wambras, siendo quichuas, no nos hemos dado cuenta de lo que siempre nos ha pertenecido. So what surprised me is that as indigenous people, as we are going to the universities and as we are learning, that most of us, the same Kichwa people, are not taking our own culture for us. Y también que nosotros siempre tenemos en nuestro interior como el conocimiento para entender esta música, porque no es solamente tocar, sino es de entender. Y la otra cosa es que nosotros no nos damos el tiempo de escucharnos, de escuchar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, de saber qué es lo que ha servido para que todo este tiempo aún se mantengan las comunidades de esta música, la danza, los rituales, todo. So another thing that surprises me is that we are not taking the knowledge that our parents have. So that's one of the things that surprises me. Okay, we need to take a quick break now for a word from our sponsors, and we'll be right back with Jesus Bonilla and Yolando Fuertes of Humazapas. And we're back with Deborah May on In Other Words. Okay, so we're going to hear another quick clip from Humazapas. Alabanza fascinadora mi tarcani. Tu quei panni non mi occhio una. Sempre ya la mundani. King masama ni kangi. Ni kakas na marikan ni sport ni kangi. Dai cubierta más papas. Tu quei panni puerto con la pipas. Andar pisa en tu kangi. Te manda que ti. Tu quei pipas salvación la chani ni misma. Sinapa juga sinau di kaimanga. Saya kira pas kita salvación la roba kama. Kita salvación una españa kan pas de
ikapi pues mama sinasaya chikang iting pa usinguta justify ginishpa istichispa yurat kuchurap na gunata chingasishpa ikita ikuyo rimashama kausar elkanke sinadanta yurinter sinadanta pinapenta kaita ita saya rishakuyo kaima misiki korona da Okay, we are back with Humazapas. Can you say that for us, please, por favor? Humazapas. Humazapas. Sin H. Okay. So I have another question for you. Tengo otra pregunta para usted. Patricio Guerrero Arias wrote in his 2002 book that cultural revitalization promotes and strengthens the identity of a people and can only be performed by members of that culture from collective memory. Do you have any experiences or thoughts about cultural revitalization that you might want to share with our audience? Patricio Guerrero ha escrito en su libro en el 2002 que la revitalización cultural y promoción y fortalecimiento de la identidad de la gente puede ser únicamente puesto en marcha por miembros de la cultura a la que pertenece esa memoria. ¿Usted puede decirnos algunas experiencias o pensamientos acerca de la revitalización cultural en la que usted ha compartido? ¿Puede compartir eso con nuestra audiencia? Para nosotros esto de como revitalizar lo que en realidad somos fue un trabajo primero duro, porque a pesar de ser indígenas nos sentimos como ajenos a la comunidad. Yeah. So first, it was kind of hard because as even we are indigenous people, we were feeling like far from or away from that manifestation. Debido a que la música no es solo música, no es que tú vas a revitalizar música. La música está ligada directamente a la agricultura en las comunidades. Y si tú no eres campesino, no cultivas y no eres parte de una comunidad, a pesar de que hables quichua, a pesar de que tengas la trenza, a pesar de que seas indígena, no está la música abierta a que tú llegues y grabes y aprendas algo. So music is not just music as for us, the indigenous people. Like music is related to agriculture. So if you're not even though if you're an indigenous people and you're not practicing the indigenous way of life, let's say agriculture or things like that, you are not actually experiencing that life. And when that happens, music is just like simple music, not a real revitalization thing. Porque los tíos cuando nos quieren comunicar cosas, los taitas cuando nos quieren comunicar cosas, ellos buscan un motivo y una razón. No es que llega cualquier persona y te dice esta es la música que hemos tocado, sino que si tú eres parte y si él se siente como una familia, ahí te transmite cosas, porque ya es un compromiso más que solo ir a como robar información, sino es un compromiso. Yeah, because when we go to, or when you or somebody goes to the community to ask for information, our taitas, they don't share the information because they want to. They are waiting for them to win, to earn that information.
Can you say that again in Kichwa for us? Chaypika nishanin minachu ñukanchik taytakunaka wakinpika shina ñukanchik llaqtakunaman rikpika mana ñankata imapas willaykunataka willanllachu shina kashpapas ñukanchik chay willaykunata chay yuyay yachaykunata chaskinkapaka paykunata gananami kanchik. Y nosotros, o sea, pienso yo que la revitalización de nosotros empieza por todo. Por primero reconocernos como lo que siempre hemos sido y después por lo que engloba todo eso, engloba la música, la agricultura, la vestimenta, el idioma. Yeah. So revitalization is not just a word, right? And first we have to start claiming our identity first, and then we can claim our dress, our language, and everything else. Y pensando siempre de que nosotros como indígenas no es que solo servimos para estar en un museo o para que nos tomen fotos de indígenas o hacer canciones en quichua, sino que nosotros tomar seriamente que nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros saberes son como elementos importantes para el desarrollo de nosotros mismos. Dentro del desarrollo agrícola, el desarrollo hasta económico es importante. So indigenous are not for the museum, right? We are like a living culture. So that's why everything else that comes, the manifestations that we have, culture, agriculture, everything is all together connected. Y pienso que nosotros, las comunidades de Cotacachi especialmente, porque hemos trabajado aquí, debemos como regresarnos a ver nosotros mismos y saber que tenemos un potencial demasiado grande en música, en agricultura, en saberes, en tejidos, que es algo demasiado bonito para mí. Y pienso que muchas veces estamos como dejando eso a un lado, sin pensar que eso puede ser como la semilla que nos haga crecer y sentirnos fuertes de lo que en realidad somos. Yeah. So that's my message will be that we should go back to our roots. So we should claim back our own things, our cultural stuff, dress, agriculture ways. So then we can go forward. Pero para adaptarnos, porque no podemos solamente regresar a lo que son las comunidades a trabajar la tierra, pero adaptarnos a la modernidad, porque la modernidad nos consume siempre. Entonces nosotros debemos poder enfrentarnos a esta modernidad, pero desde nuestro lado, desde nuestras comunidades, pienso yo. Yeah. So we can't stay like just away from the modernity. We have to claim those things that is ours, but we have to adapt that to the modernity. So we have to go along with the modernity. Okay. I'm going to skip down a little bit here to questions about your wigs and masks because they're such an integral part of your performance. Vamos a saltar un poco de las ideas que tenía. Vamos a hacer otro tipo de preguntas. So members of Humazapas, ¿es correcto? Yes. Often wear wigs and masks that are kind of a trademark. They immediately identify you. Is it true that your wigs are made from white cow tails, just like those used by the dancers Abagos of the community of Chilcabamba? And who are the Abagos? Es cierto que los miembros de Humazapas se visten con máscaras y cosas así, y es como algo como una marca que tienen ustedes y que se identifican con ustedes. Es cierto que ese tipo de cosas, de las máscaras y esas cosas, son hechos de colas de vacas, colas de ganado, tal como son los de los abagos, los danzantes abagos de la comunidad de Chilcabamba. Sí, o sea, yo pienso que no es importante para mí sobre de qué está construido la peluca o si es papel o no es papel. Yo pienso que eso va más allá, porque para nosotros el usar máscaras, para mí no importa si es de cabuya o es cualquier cosa. O sea, para mí es importante el concepto que tiene para nosotros esto. Okay, so the way the wigs and the masks are made are not important to us. What is important is what we are trying to express with wearing that. Con las máscaras nosotros tratamos de que el ser persona no sea importante dentro del grupo Humazapas. Okay. No nuestras caras, sino que la máscara es algo como que a la persona, ¿cómo explico? A ver. Dentro del grupo no es importante la persona, sino es importante el grupo. What masks are trying to say is that
it's not important the person who is the member of the Humazapas. It's the group itself. So it doesn't matter who is in the who are the members of the Humazapas. Tries to show that everybody is the same. Pero también es una forma como de desesperación, porque tratamos de unir todo a la vez. Los abagos, como dijo Urku, son de la comunidad de Chilcapamba, que es una danza que ya está extinta. Y es como una forma de expresar desesperación por lo que pasa. Es una unión de todo, es la danza que se extinguió, la música que se está extinguiendo, el tono que dicen que es solo de los viejitos, la música que dicen que esa música es solo de taitas, esa desesperación de unir todo y crear algo sólido, que te diga esto es lo que en realidad es, no es algo que desapareció, tampoco es algo, o sea, eso representa que es algo desesperante, que es la unión de todo lo que se está muriendo, pero es la unión. So what the mask can represent are these desperate claims or desperate cry for what's disappearing, like the danza of the abagos from Chilcapamba who are disappeared already. So that's what it means when we are wearing the masks. Kay nyabipi chura hushkakuna ka nishanemi shugyaki yashina rikuchin wakin rikuchikuna na jushna kay tushikuna takikuna chingana hukta yakiyarishpa rikuchi china kay mandami kay máscara nyabipi chura rishkakuna takachurarinchi nishpanin. Y también de que muchas veces estas danzas que son como menospreciadas por los mismos quichuas, después por los mestizos y por todo el mundo, es como que estos manes que sufrieron esta como menosprecio se suben a un escenario y tocan algo. Entonces eso es como una forma también de como dar la vuelta a las cosas, que algo que siempre fue como menospreciado, que se suba a un escenario y que no sea siempre el mismo bailecito que si es que bailan bien, sino que nos subimos y tratamos de que eso se suba a los escenarios y como que transmita lo que en realidad quisieron transmitir. Yeah, as we know, like sometimes even the Kichwa people, first the Kichwa people, then the mestizos community, they reject those kind of dances or music. So that's another thing why we are kind of claiming, by wearing those masks, kind of claiming that we should rescue them. Okay, I'm going to ask you a moment about the theater element of your performances. Your performances often are rooted in dramatic narratives pulled directly from the daily lives of local people who live in the communities. Yeah. Ahora lo que quiero preguntar es sobre la actuación de teatro que ustedes tienen y que esto es más que todo como una narración dramática que está como arrancada directamente del diario vivir de la gente en la comunidad. Ya. Primero, el objetivo del grupo de escenario que somos los Humazapas es como primero dar a conocer, enseñar nuestra música, porque si nuestra música sigue en las comunidades y sigue siendo objeto de museo, las personas nos vamos a empoderar, pero para poder explicar esta música no solo basta de la música. Entonces nosotros usamos el teatro para poder como recrear en dónde se interpreta esta música. Usamos el teatro, la danza y también visuales que ayudan como a meterse en el mundo musical, porque solamente si tocáramos es como que la música, pero si englobamos a toda esta música, la música, la danza y el teatro, es como que se completa. Por eso tratamos también de decir que la música no es solo música, sino es parte de la vida de las comunidades, de todas las actividades cotidianas que se hacen. Okay, so for us as Humazapas, the music alone by itself, it's not a very representative what is happening in the community. So that's why we believe that we should bring together the theater, the visual arts, and other manifestations into the music, into the group, into the performance, to show that the indigenous life or indigenous community's life is not just music, or it's not just like one thing, but it's like a thing that takes more parts. Mm-hmm. So, perhaps the best known example of your performance, one of your best performances, it actually won first place in Ecuador's National Dance Contest in 2015. It was called Wawa Wanui.
And we want to play just a little bit of this for the audience. Okay, and if you get a chance to catch that, that is on YouTube, Wawa Wanwi, Death of a Child, W-A-W-A-W-A-N-Y-U-Y. You can find it on YouTube under Humazapas. Okay, so I know that now our guests would love to talk about a new project, and so go ahead. What would you like to tell us about your project? Okay. Dentro del trabajo que hacemos los Humazapas y también los diferentes grupos de aquí de Cotacachi, tenemos un compromiso social. So, Humazapas has a social compromise with the community here in Cotacachi. Muchos grupos de jóvenes nos juntamos. Young groups, we come together. Y hacemos un montón de proyectos, hacemos discos. Ahorita hemos hecho un disco de recopilación de la música. Yeah, we do projects such as creating discs. And we have now one of those. Pero ahorita la próxima semana del 13 al 18 estamos con un campamento para niños. So from the 13th of August to 18th, we have a campamento for kids. A camp. A camp. En este campamento nosotros tenemos el compromiso de transmitir ciertos conocimientos que los Humazapas han recogido. Yeah, so in this camp, we have the compromise to transmit or to share our community thoughts. Y este campamento es cerrado, es decir, que los niños entran el lunes y salen el sábado. Entonces comemos ahí, nos bañamos ahí, dormimos dentro de este campamento. So this is a closed camp. So kids will go there and then on Monday, and then they will be released on Friday. But what we are going to do on that camp is that we are going to share our music and everything else, and we are going to share our food at that time, like the whole week. Y para este campamento los que están a la cabeza es del grupo Ñapash Purina. So who are on the head of this camp is the grupo Ñapash Purina. Ñapash Purina. The name. That's the name of the group. Yeah. Pero este campamento es totalmente gratuito para los niños de las comunidades. So this is the camp is free, so we invite the people from the community. El compromiso de todas las organizaciones sociales, de los grupos musicales, es poder conseguir el presupuesto para esto. Yeah, we are trying to find the money for this purpose. So would you welcome donations from listeners? ¿Quiere pedir alguna donación de nuestros oyentes? O sea, yo quería invitarles a que sean parte de esto. Puede ser con una colaboración económica o como ustedes piensen, pero es este compromiso que debería ser. También todo se hace por algo. So we invite you to participate. You can donate if you want, but also you can send your kids. Y mañana vamos a estar en el Muyuraimi, los Humazapas vamos a tocar. No en el escenario, queremos tocar en el parque, en donde se pueda tocar, y regalar afiches, porque nosotros tenemos unos afiches. Yeah, so tomorrow we will be performing at the Central Park here in Cotacachi, and we will be having flyers to share with you, so please come. Y si ahí podemos recibir sus donaciones, porque necesitamos dinero, porque la alimentación se va un montón de dinero, y eso nos hace falta, porque es una semana entera del campamento para los niños. So if you are thinking to donate, please come tomorrow to the Parque Central, and you can donate there because we are needing for food supplies. Okay. Many of our listeners are English speaking foreigners who live here, and they very much want to support the kind of work that you're doing. So if you're listening and you want to support the work of
Humazapas, as he was saying, please come to the park and find Jesus and offer what you can. Please do that. Vamos a estar tocando y como saben tenemos las máscaras que si podemos. Yeah, so they will be playing at the park, so they will be wearing the masks. And I don't know if Mama Urku, you want me to say that in Kichwa. Shinakashpaka maihan Kichwa ta uyana hukunaka. Nipang minachu kay Humazapas kunami kagripang kayapa kay Parque Central Cotacachipi chayka shamuy ushapangichi shinallata mayhan kulki utakashpa mana kashpaka mikunata kashpapash kay wawakunapa kay shamuy hunkayta paykuna kaypi kay campamento chayman pushanakakpi mi mutsuripan chay wakin yanapaykunata chayka kikinguna imaguta karangapa munashpapash shamuy ushapangichimi nipan nachu chaypi sakingapa. Dentro de este campamento nosotros en la parte musical, nosotros construimos instrumentos para los niños, hacemos conciertos para los niños durante este campamento, por eso espero, o sea, todos los radioescuchas extranjeros y también del cantón que mañana nos apoyen económicamente con lo que puedan, porque es demasiado importante. Sin su ayuda no podríamos realizar este campamento. So we are looking forward to see you tomorrow at the park, because what we are going to do during the week is that we are going to teach the kids how to do musical instruments, but also like they are going to have or kind of perform by themselves, like they will have little concerts. The kids will have that. So, and we are like asking you for help. You can come and donate tomorrow at the park. And it's easy to find Humazapas because they're white mask. It's a white mask that covers the face with red cheeks, black cross, very unique mask. Okay, so thank you so much for coming today. Thanks for listening this week to another episode of In Other Words. We'll talk next Friday at 4. Hasta viernes. Jaska punjakama. Thank you. Gracias. Yupaychani mashikuna. Thank you for listening to our program. In other words, we'll see you again next Friday at the same time, 4 p.m. on Radio Publica Cotacachi. Fill my heart with song and let me sing forevermore.